जय श्री राम दोस्तों आज एक कड़वी पण एक सत्य बात कहूँ। अपना बधाने कोने बनाव्या? ईश्वरे। पशु पक्षी ने कोने बनाव्या? रामे। जीव जंतु कोने बनाया? रामे। आ मानव जात कोने बनावी? रामे। कहेवामां आवे छे दरेकना हृदयमां ईश्वर वसे छे। तो आपणे गुस्सो कोना उपर करिए? ईश्वर उपर। निंदा कोनी करिए? ईश्वरनी। नफरत कोने करिए? ईश्वरने। तो आ बधा अवगुण आपणे कोने उपर उतारीए छे? ईश्वर उपर। कहेवामां आवे छे के ईश्वर तो बधानामां वसे छे, तो पछी आपणे केम बधाने नफरत करीए छे? केम कोनी निंदा करीए छे? दोस्तों, जेवी रीते आपणा माता पिताना આપણે 4-5 ભાઈ બહેન હોય છે, તો પછી આપણને ઝઘડાતા હોઈએ છીએ તો પણ એ પ્રેમ હોય છે। તો પછી આપણે આ દરેક જીવ જંતુ પર દયા, પ્રેમ, કરુણા ન રાખવી જોઈએ। દોસ્તો, આ વાત કડવી છે પણ સત્ય છે અને વિચારવા લાયક છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય શ્રી રામ।